किस डे ए सब किछि जानिछ रोज डे अच्छा कहलो भिणे भाई आउ गोटे कथा तम घरे तम पिला माने भी कोठी पाठ पढुचंती की पाठ पढुचंती कोन करूचंती कोठी की जाउचंती से सबरो किछि खबर रखिछ खाली कथाटा कौन करिबे कहलु अरे मु से दी पैसा कमाई भी रोजगार करिबे घर चलिबा पई ना मु ए सब बुझिबी हां अरे मु कौन करिबे को एई पुरा बुझिबा को तो अपा अछि मु कोनटा बुझिबी जे कौन हैला मो अपा भिणे भाई हा आ तमे जमेती मो अपा पर आहुरी हुंडीटा ताकू कौन जोड़ा अछि कौन कहलु तो अपा कोडा हुंडी आ तो कौन हुंडी नहीं तो कौन अरे दिन सारा सासू ससुर जा ननद देढसुर एई मानको रोसई करिकि खाइबा देई देई तांकरी काम सरै बेलु तार से दिन सरी जाउची आ सीए कौन जानिबो अच्छा कहलो भिणे भाई ए मो अपा कौन जानी छी ए रोज डे कौन वैलेंटाइन डे कौन फॉग डे कौन ए किस डे कौन ए कथा किछि से जानी छी आउ कोन आम काळे ए सब नथिला कि रे हां अरे तो अपा को परा मु राती रे लुची लुची ए मल्ली फूल मुंड रे खोजु देउथिली तो अपा सेंतेरी से तारी मुंड रे देइथिली बा हां कौन कहलो सेंतेरी माने मो अपा हायो भिणे भाई ए एते सुंदर नाटा मो अपार संतोषी तमे ताकू सेंतेरी करी साइलणी छे आ तमे तो भोग डे की वैलेंटाइन डे जानिनो आ अपा के मी जानिबो हेइति सुनो भोग डे माने हैला छे 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 इटा कोन आसी करे मने को गई पकाउछु हां इरे इटा कोन करे हां इटा गुटे की डे हां किछि जानिनो हायो भिणे भाई ए इटा परा भोग डे आउ किस डे छि 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 ए से कथा गुडा म कहि परिबिनी एठी आउ रोज डे माने ए गोलाप फूल को हाथे रे धरी जिए जाको भलो पाउचंती तांकू परा जाई कि भलो पाइबा जणाउछंती कौन हैला अरे तो अपा सेंतेरी को हां मु एई बढिया फूल देइथिली रे जानिचु हां हौ हैला ठीक हैला अपा को फूल देइथिलो हेले कोन हबो से काळ गलानी से भलो पाइबा गलानी तमे जो कहछो मल्ली चंपा आकु सबु गेंजी दउथलो मुंडरे से समय गलानी अरे तो अपा को भारी भलो लागे एटा जानिचु आ आम काळे कोन गोलाप फूल दउथिले छि 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 गोलाप फूल कोन दबो बा आउ आम काळे कोन भलो पाइबा नथिला कि हां भलो पाइबाटी थिला किंतु देखनी एबे जो गोलाप फूल देके होउचती देखिलु सब केमिति होउची ता याडे तो ता बुहसियाडे देखुछु ए भिड़े भाई सेई तो मजा कोन रक्त मजा सोना मो मुंड चक्कर काटलानी से जुलीटा देखिलु कोठीटा भीतर अछि न खोजी कि सोना मर कहउची कोन रे मजा भारी मजा नउची आ मजा मजा मु कोन मना करूची जे मु तम सोळा नुआ बोली ए मु बरा तमर गोटे बोली कोन पोछा पोछी सोळा हे जाम हैं सोला छाड़ो छाड़ो से कथा छाड़ो जे जाको तार भलो पाइला पाऊ जे तार जहा करू आमे झुली को निश्चय पाइछु आ लोक माने कोन ए जो आजी काली को पिल्ला माने बुझिलो आजी काली का जो पिल्ला माने कोन ताको बोलती जे इरे आमो ए जो विदेशी माने से माने कोन आम पाखर किछि सिखु ना आते किरे हां को सिखुचंती सुना हो भिड़े भाई मु कहूची आजी काली जो पिल्ला माने जो जेड जेड रो पिल्ला माने से माने कोन करूचंती ए आमर जो पूजा पाठ ओसा व्रत ए सब किछि जानथिनी कि बुझंती ए ताकू परा ओल्ड फैशन कहिति नाक टेकुचंती आ ए जो विदेशरु आमदानी हेई आସୁଥିବା पोशाक गुड़ाक कोठी पेटा दिसलानी तो कोठी पिठी दिसलानी आ सेयाकू पिठियाकू बा भारी खुशी पाउचंती हौ 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 मुंडटा कोन हेलानी ओ से जुलीटा को
ଟିକେ ଖୋଜିଲୁ ଆମେ ଯିବା ଖୋଜିକି ଚାଲିଲୁ। ଜାଣିଛ ଭିଣେଇ ଭାଇ ଆମ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ମାନେ ସିନା ଆମେ ସିନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଚିରାପଠା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖୁଛୁ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ଏଇ ଆମ ଦେଶର ଯୋଉ ବେଦ ପୁରାଣ ରଥଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂଜା ବି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ନିଉ ଫ୍ୟାସନ କହିକି ତାଙ୍କର ଯେତେକ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ। ହଉ ଛାଡେ ଆସିଲୁ ଇଆଡେ ଖୋଜିଲୁ ଟିକେ ଖୋଜ ବା। ଆରେ ଝୁଲି ତୁ କୋଉଠିକି ରେ? ଆୟୋ ଭିଣେଇ ଭାଇ ଦେଖିଲ ଦେଖି କିଏ ଗୋଟେ ଲୁଚିଛି ନା କଣ? କୋଉଠି ବା କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ? ଇରେ ହଁ ତ ଆରେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଇଆଡେ ଆସ, ତମେ ଏଇଠି ବସ, ତମେ ଏଇଠି ଥା, ଗଲି ଆଇ ମୁଁ ଦେଖେ କିଏ ସେଠି ଲୁଚିଛି। ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି ମାଡି ବସୁଛି ରେ? ମୁଁ କଣ କଲି ମ? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ? ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଲୁଚିକି? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ? ସତ୍ୟଟା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି। ସିଏ ଭାବିଲା କଣ ନା ମଜୁ। ହେଇ ଭିଣେଇ ଭାଇ ହଉ ହେଇଗଲା ଆଉ। ତମ ଝିଅ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଚୋର ବୋଲି ଭାବିଦେଲି। ଚଳିବ ହଉ ହେଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। କଥା ଗୁଡାକୁ କାହିଁକି ପଦାରେ ପକଉଛ କହିଲ? ଏଇ ଫୁସୁରୁ ହେଇକି ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ହେଲା। ଆମେ ଏଇଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତୁମେ ଏଇଠି କଣ କରୁଛ? ଆରେ ଶୁଣ ମ, ଇଏ କିଏ କହିଲ? ଇଏ ବା ସେ ଯୋଉ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଦୋକାନୀ ଅବନା, ବରା ପିଆଜି ଛାଣେ। ଓହୋ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ବା, ସିଏ ବା ହଉଛି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ, ସେ ତା ଶଳା ହବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ବା କୋଉ ଥର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବରା ପିଆଜି ଖାଏ। କଥା କଣ କି, ଖରା ହଉଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ, ଏଠି ଛାଇ ପଡିଛି, ଛାଇ ଦେଖି ଦେଖୁନ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଣିଛି, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବୁଲୁ ଟିକେ ଏଠି ବସି ଯାଇଛୁ ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ? ହଉ ଯା ହେଇଗଲା। ଇଏ ସତ୍ୟାଟା ଛୁଆଟା କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ? କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓହୋ। ଆଉ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ? ଚାଲ ଆମେ ଡେରି ହେଲାଣି କାମରେ। ଭୁଲ ହଉ ହେଇଯାଏ ଆଉ। ଓହୋ ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଏତେ ବଡ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ କହିଲ। ଆଜି କଣ ନାଇଁ କଣ ଆମର ହଉ ହେଇଗଲା ଆଉ। ତମେ ଆଉ ଜମା ମୋ ଉପରେ ରାଗ। ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ, ମୋର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଣିକି ଜମା କାନ ଧରିକି କହୁଛି, ଆଉ ଜମା ଜୀବନରେ ଏମିତି କେବେ ଭୁଲ କାମ କରିବି। ଇଏ ସବୁ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ। ବୁଝିଲ? ଏଥର ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ହଁ ଠିକ ଚାଲ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଯାଉଛ, ତୁମେ ତ ଯାଉଛ, ତୁମେ ତମ ଇଏକୁ ନେଇକି ଯାଉଛ, ଏଟା ଆମ ଦିନ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆହୁରି ସରିନି, ସେ କଣ କହିଲ? ସେ ସରିବନି। ଭୁଲାଗୁରୁ ହୋଟେଲରେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ। ହଉ ହେଇଗଲା ଆଉ। ସେଇ ସାଙ୍ଗେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ବୁଝିଲ? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ? ପୁଣି ତମର କୋଉଠୁ ଫୋନ ଆସିଲା ବା? ନାଇଁ ପୁଣି କୁଆଡେ ବାହାରିଛ ଯିବାକୁ? ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସେ ଭୁଲାଗୁରୁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ସେଇ ପୁରା ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ? ତମେ କେତେବେଳେ ଓକିଲ କେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର? ତମର କଣ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ତମେ ନୁହେଁ ତ କାହିଁ କଣ? ସେଗୁଡା କିଛି ବୁଝିବ, ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ।